Sambisi TV Gatba, il pousse la néoto Wendy, na wena le mananere contre Runda Arzuma, tinandika Arzum qui va somber en tassia. Il y a juin qui ouvre la somme pila nous là-bas contre Kibara, là il y a juin qui ouvre la somme piga là yopoe, la Burkina Faso tengana barok man Christian Kabore, consolé, tobna signe, tumninga signa kayam, tia son bifan santa koronkom, ta ton pa me, baya, son pays usrorare, liba yemre, santara sim, balarame, il y a juin qui ouvre la somme pila yopoe la andunizang yalasien. Tiende bisum rari ya ziteng sora région du plateau central la ptimsien nan consotup singe tumda et pamda venem sidoto Fatima Tanikiama amivalien ya sharet kuni en leben passe ribdo labriken tasi kwamba rogad ba leben passe kwamba sembe lemno village wa ziten commune rurale wa la tum kanga konta solo tone se kende ni na kindrep se vigli sina yilenti tum kanga budu yilim ne kwam ni si basen tarium senten kengle kolle Burkina Faso kane rati yeti ya tontenga tor saba na kendre sina yilen to songe bi fa yum senta l'école kenbo ta pamri songondi baya nawra yemre dar fagili tontenga tor sabarok kabor winigame un repas équilibré par jour. Son bi sintari yum sintenken l'école ta pamri songondi baya nawra yemre dar fagili masa passer den yi kwam nisba uragad basanta digden man denday edrata me tiya kwam nisba fagili sembe l'école sonwa la sintari yum nisba sintenken l'école la pamri kansa larkel songe ti ko da mengi yidigra ton ken tawre zikanga weng saya ni ton tenga tawr saba amwini ga meti zulwer kasanga ya to songrit la kurlora la tonre ti kwam nisba fayu masanta l'école la ton pamri som senditi la lebe songe parmi siba sampata tuma ti bamme pam tuma awebe winiga meti komini siba fayil sembe Burkina Faso kanwa nan pama songre te toron doke zule kanga leben passe kadam sato damba sirade ken sabtoro yel kanga weng ton tenga tor sabaro kabor kelum winiga me. Ça va renforcer les capacités de production. Koda la zibise mengzarso région ramba buto to pousser leben passé bisma région kanga poa tibala nyamye ne tondo tibisma aya bumbu simbe tenkanga wuso village kanga me sarden ni diga panga tumo buto te pour 5 ne lit la weng wala yaoura leben passé ribida taba Tisukanga pora adepke lungwinigat région ramba tawo damba leben passé tongo babsambonde ti partenaire technique et financier ramba an leben pass ministère ni sibasin ken sedepto yel kanga wengwa na kenne ninga sindike nan vigilgi tum kanga si aton tenga tol sabmenga an lutawra Tisukanga pour absin on console ti tumo buto to le sinkende bi fans tarium se tenken école ton pamari songondi bayad nawla yemdar fagilla kelle sabab to kelle an kidme ran kasan ningab sin yakon ko binsma la tum kanga kelle wakato ti nemni se fagilli sentum de binsma wen wa kellum winri ab tumo buto to le tenga tor saba la zulwes ni se fagilli nemni se sentum no binsma sentare Il gomda massa maka chen yele Rwanda yumda se yuntusi le pisi la yemra ti Arabie Saoudite ngato dama yalsanore ti nebni sifan son vib zaman jense ti pa Arabie Saoudite ngapo en panantonre en kene sene makaye la sinkene gomda zugu Burkina Faso misininga singeta kanam salawik menga banjera sera sene blamni sifan santala batum pakle makachen serla wenge en cause patup tum nora Arabie Saoudite ngalam sindike sna ile ti kende baton pa me yokolo la fi et pam daf seka so ampara kulimsi Burkina Faso misininga singeta wikmenga banjera Clément Sawadro son compte Venom tumtara Maxime Jean-Ed Bambara gomtokon ya sida famille ti maka mor budfa santara tonro ya tile ta toron ken mak baya vugli avima point la it family ya meti rinti kan coronavirus hanken anduniwa wan libra tile ti tem sa fa par tout ça ton me param la tem sa ta me param et il mi metti maka ya ne million 4 sanan tim taba
la fanem ti coronavirus on kete ka million 4 hanan ti taba anan libron puya bara anduni mo fantori ti ala nerba yalam pa rata budi it fa tieda metiare la liwa Arabie Saoudite sa wilibati pananton randa me yesa oble gume mare nangese bon bara han tardan le pourwa atarba seka obna bati samba ton wabi bi paseke tit fa gude la kilarden la him payid rahma anna steka bilahmanu a William ti panantonri bara yinga panantonri bala sampa wanet ya bamtenga neda mbe bene ba ya san me fambi tenga wa toyame leme bielam ti pana yine tous pisobe ba meng neba pana fangili na ta pana yine tous pisobe leme ha ton banga me ti agina pana tonranda yasi association de l'OND sna yilen ton winiga venta songo abialsa lasma yipton le lasma yibame yasna yilen ton dike zamsor buto tole antasi parba nustuma buto tole poussin bangati zamsra libram para kulimse hata juin kiula sampiga la tambo ya wordor sak ni sombonde ti tangwa arrondissement nasa venim sindoto ya ne sen sodro sanzinbe association de l'OND sentika ya tonronya parba ne zamsor buto tole sna yilar top tonron yidigi zamsra ya wasan fana manro au déjà vele bom de nere zen pas no vinaigre bangeti a parab nous son patato pour senta ko bi la pisobe nton pam zamsra c'est une association à tort saba ya tibam sandarat pidame ya ne top kel zen kat pusum en pour nemnis fagil kepi son songop tuma buto tor pore tilunda ya bella Vincent et kel rabiba ta salbre tibam ya association de loin tort saba bumfa ya wende me ner ningira nugutu wen ti wen me songe nan pusa tun parenwa mbeka ti men songa tunu lampu tun marena akaton waye me lampu se premier argent me nkayat nu tunu yibero lazabre a songra tun paraba san yasira tun 80% sei un arrondissement 4 maire pordra a ablas etendre bureau yati association de loin son tum ninga arar ya tilai ti bamge hepson na manra en ton nyaba yaren dan so te kellum pour ne ning syndicat zamsran tas paraba abum ya soma wusro ti tun mi yiki na nyaba na kelim bi na ya micro wa en tout cas am pousse pasteur limle wen barku so ti abam la formateur sur sida en tout cas ab ton hana trouve normal pagun hit patron pam pa batita woto la bam menga wa minti zaman ta woto en tout cas bam yul sa bilfu na yindi ton son pa batop tin to donc pousse la barku so ko ta wen nam le nza association de loin zare ti yum fa bi to ma noto ko pa batita me après na nyaba ya ti sunzu nerenda ne ben 15 menga nan ton nya association a nepsen nya abninga azan fait dina mining ya ne da yemre sen 15 menga nanya paraba yaren so te kelun winig dum batibam kelum be paraba pore nanto nyaar wakat la rar fa ba se sing pinna 900 tourner wo saya ni kiema folam pion pour la tourne asi doan ta uli mama mi to tourna ya soma tourna na malaka menga la malatondo dama mi kesem to nan pour tourne on wat be on wat la yitimam santa lafi ka parba bale mam dambe sakanka yara to ya bi ya safa fo sanje ko karan tagatar mam sinkina fo san lok mam yele te mala mpa te mala faaye mam te mala tek bala mam be pore
y san nan tẽn yãmba yaa tɩ association de wẽnd roga yʋʋm tusa yɩla yʋʋm piila nuwã la sã ne tigskãngã pʋgẽ yaa tɩ b kell n dɩka bãngr kaset sɛba b sẽn boond tɩ attestation rãmbã n kõ pagb nins fãa sẽn tõog n paam b zãmsgã b kell n gẽda beene n na n dɩk rɩt la a sẽn yaa mui-yoondo n kõ pagb nus pa tat poore baraare d gomda sũ-pãn wã sẽn be kalengã zĩig la yaa karen-bi-bed ninsẽ sẽn kalemdb laafɩ wa karengo sẽn sɛg kɩba kɩtba wilgdb sũ-pãn noogo hal sẽn sɩngẽ me wa kiuugã la sẽn pisi la naase rwãnda bãmb sẽn sɩngẽ yẽ pa paamda karengo sẽn tũ ne karsaam-dãmbã sẽn be gẽebã pʋgẽ la sẽn kẽnd ne b sũ-pãn noogã yaa tɩ maana bogl koeese sẽn na yɩl n tɩ karsaam-dãmbã la karsaam-dãmsã sẽn kalemd bãmb sã ne laafɩ wa karengã b tõoge n modg tɩ zu-loees ninsẽ sẽn be be roke tɩ b lebg n sɩngẽ karengã d paamda vẽenem ne a sanata sɩre la berenze zãmbelengo sẽn yɩdra sãn pisi la yembr botoonre karen-biis ninsi sẽn be zãmsg pʋgẽ sẽn kẽ ne wala laafɩ wa zĩigẽ b wilgame tɩ bãmb karen-saam-dãmbã bee gẽeb zugu yella ya sabab na n kɩt tɩ karen-biis nins n be ben na n yɩla mus-kãngã n wilgd b sũ-pa noongã sã n yã ne bãmba gẽebã botoonrã bũmb sẽn na n tɩɩsy bãmb zãmsgã beendrã la sã n wa dĩkame tɩ bãmb na n tõog n tɩ baasa b zãmsgã a pa na yɩ zãmsg sẽn na n yɩ vẽeneg tak ye a sũ-tõog-noomã alphonse gisu yaa karen-biisã taoor soab beendre n zẽgsd koeese depuis 24 mai koronka le be koronga yẽn sãme bale tõnd karen-sãmbã bɩ gẽeb zugu b gẽedame n yetɩ loana ning sẽn dɩka tɩ boon tɩ fonction publique hospitalière b rãnd tɩ b kẽe bãmb me loa kãng pʋgẽ bãmb me paam n naf loa wã sasa rãmbã me beene wã wala la bãmb me sẽn dɩk la depuis 24 mai wã tãag rũndo koronka le be et puis koronka le be wã tõnd pa mi bãmb kẽ zabra woto wã zabra nasaara bʋre tõnd ka mi ye nasaa beo nasaara yita ra bʋre tõnd ka mi ye tõnd mi n bala tɩ be lẽmba tɩ bãmb na taka zabra n tɩg n tãag zɩ wã kũum la b sã n kell n baab gẽebã zugu tõnd korengã da yẽnsame tõnd korengã sã yẽnse tõnd pa mi tõnd na yɩ to-to tɩ tõnd tõog wa karema yɩ ne laafɩ la sũ-noo ye sã n yẽ neb sẽn leb n le kẽng taoor n zẽgs koeese koota goos neerã n leb n paas neb karen-saam-dãmbã tɩ b mao n nidg pãngã n tõog n wʋm taaba tɩ bãmb tõog n baas b karengã ne laafɩ la sũ-noog tɩ bale kell yaa kẽengo tõnd ratãmba tɩ bʋm taaba karen-sãmdãmbã ne tẽngã soar tɩ bʋm taaba n zema taaba tɩ yella manege tɩ tõnd paam sɩngd korengã sãn ka de woto wã yãmb yiki be fãa n wa tɩ koreng ka be yãmb lebg n kuli yãmb la mi wogro ka sãn yik sorã n wa tẽ yaa wẽn bõosg la m na ta ne laafɩ na leb n kʋ ne laafɩ ka na ye tɩ esã rãmb be tɩ tɩ pãs rãmbe wʋsg waa ka n be location a bũmb fãa yaa nin-bãanega la b yẽng da tara zag zĩnse taaba donc sã n wa bɛ ka tɩ yaa to tɩ korengã ka kẽnd wala n sɩgda yaa namsg ne tõnd yaa zu la ya ne tõnd wʋsgo tɩ tõnd dat n wilg tɩ haa sɩda dẽnda ning n be burkina faso n mi n ta tara tõogo n tẽ n kɩ tɩ yella manege tõnd na pʋga soaba bark n yɩlme karen-biis nins sẽn kẽed b gẽed botoonrã yaa karen-biis sẽn be bãngr bisg pʋgẽ sẽn kẽ ne wala zãms opération maanego lebg n nek ned sẽn be sobg kɛgeng pʋgẽ la ne yɛle buud to-toore sẽn kẽ ne wala laafɩ wa zĩigẽ gomda laafɩ yelle la yaa sõng tɩ tẽngãn bãndãmb vũk ninga b sẽn boonde tɩ polisa pa sak tɛgl sʋd sẽn sakde APN bãng tɩ b tar la sɛk ne kɩba kɩtba yaa zoẽ kiuura sẽn piiga la a yopoe la b sɛka yaa sẽn na yɩlẽ n maan boole la b kose yella sẽn kẽngẽ bʋ-kaoodb taoore tɩ bʋ-kaoodba kõso tɩ polisa tao dãmb sõmb n dɩka polis sõng la maan bãmb piiga la a yoobe b sẽn dig n base octobre kiuugu yʋʋm tusi la pii la wɛs n dat yaa 2019 yʋʋmde la b sɛka yaa sẽn na yɩl n boole goos nema tɩ b sulg n gese tɩ bʋ-kaoolo noorã sẽn kõ noor ning wã tõog n paame pidsgu wẽnem sẽn yɩ woto yaa ne Ami Valiant ya yuma yibla woto ne b sẽn digi alliance police nationale la ne piila yoob n bas tʋʋma la ned pãng loogr poore bʋ-kaoodbã wĩnigame tɩ noor ninga b sẽn da rɩke n dig nimbãmbã tʋʋma no-kãng basame tɩ lʋɩ rẽ wã b segd n lebg n dɩk b la tʋʋma la hal n taa woto ne piila yooba n na pa paame n sɩng b tʋʋmda hal baa ne noor ninga bʋ-kaoodbã sẽn n wĩnga a Ousmane Wed raoogo sɩ yaa alliance police nationale la sɛb gũn kãsenga wĩnigame le 17 juin 2020 juin wa kiuura
pila yo po 2020 yumde meter fara matum no la raïs sebre on wini tineb nisba sanda tale zulu estoto ne tonda zulu kan seme tibala zubu ko go ne ra ko ngabuda riwa abre wini ga meteble brandike nimba matuma la signification wa chu la pila ayo po 2020 yumde agent judiciaire de l'état wa me rsa no buto tore ongulse ndikantase direction générale de la police nationale loin rien qui tameti octobre 2020 yumde directeur général en police nationale la mimane gulu so mbonti rapport ndikantas ministre ninga singeta nyoko lo yelle la re awuniga kwesni sifagili buko adba sumwiniga tibsiado wa ramwa la halanta kane don pa wumde bumba yember vonre sinkite ti yelkanga ketina papa manare le blocus. La signation wa 2020 yumde nimbamba sinna papa me soit les police tumpora ade tumbu totore la alliance police nationale la mania la halanta kane tum kansba yemen na pasonge tibiyella pam manari renwa alliance police nationale la tawdamba kella membol go nera tabni digbanga nton le bandik ni pila yuba tuma la tatopore a Ousmane wedlo kelun winigame en janvier passé kiwle sem pila yemmer lore tondika na kendre anambange bumninga sinkite ti yelle ketin gida woto ne la parik nimba batuma rewa tondika na kendre nanta ministère zak poa antoro so ni ministère mbanga yenninga sinkite ti ne pila yo barikra ketin namba yiwa la ton sentabala amuninga meti ministère yela me de parat ne ba yemre nya zaka poyi tonati yela yamba ti ton pabe ministère singet lafi wa yelzingi ton be ministère ninga singeta nyoko lo yelzingi wa ton tara norbu toto le ti ministère pour ngome ti boom sama ti pasaka ti ton me to se sindata la nyesa patonwa ton data meti yamba ki be ki ti ba yi kasete ramba ton ti soko nimba ma angese boom ninga sinkite ti yella kete ngidrunda runna kete na papa manala. Etsanante a Ousmane Wedlogo si Alliance Police Nationale la Sebgun Kasanga amwini gameti ya tum swama la bamsen na tumde APR na pourwa la tum kaisa apabum sinan kause ebsangese Julien Nisba nebnisab sendigim bastuma senvirunda rundawa. Inangandra twara tia Côte d'Ivoire soa kokodi atoban yabe la Côte d'Ivoire na kudra loran barabo lebran team si jining mengap signal si mane na longom si na bora longom 2010 yumde et pamda venam si auto sin lebran team si Côte d'Ivoire to serré abo pour ça gomop songome ya titonre nyap kidba la gis son watma sati ngome politika et comment ça sika si ya soba on pitne yumpi lor poli absun yokoba antalba to yalsi anduni buko do kasanga non le sombone ti cour pénal international la Côte d'Ivoire na kura loran barbo libra la musa jean kiula sampiga la yopoi en team si obten doronwa to pekablame pour un port ça sont les tous katiaka singi en bon sort nous pas en compte Côte d'Ivoire na kodra soninga singi kre sidra yiri andikidi abozaka sangwa zininga absin yal samane na bora longom 2010 yomda ya benre la loran barbo zansko c'est nankon a pipi kwaira mam sunlia noro tum libran pame am tendora Côte d'Ivoire la Afrique à son wilgi mlib mime tam ya Côte d'Ivoire tengambiga lamsin zin kombe sa rowa mbanga metam ya Afrique zanga tengambiga Afrique zang fa te la mam la te mam tenga la libran team sub tendora a ya sabab ti zule zindi ti song ti tengan bandam banantal gvemi sensi enfin sina yilen tonre en sainre aloran barpo ndamba singi ndaratn sekap na wolenken asilra yili yo mi metabla li kanore an kidra silra yili kende parti ninga yul sacré Front Populaire Ivoirien kwaikwara FPI sin aloran barapa parti wa wilgame taloran barpo por son na mane bampisna se la song ti tengan bandamba ignorant Laurent Barabsen qui a été d'ordron a été à Mambala, boum son béné ba fan noy, ya Côte d'Ivoire tengambisa, abna taba, tidmia matis sing en tayum pile auto, politika, la boule d'ambassien sababo, ti Côte d'Ivoire nugara aye pa botoye. 2000 la yum de Laurent Barabo, lita Côte d'Ivoire tenganam, lebia avril kiugu 2011, la bignon koba abidjan sora, antalaba novembre kiugu 2011, taptorante yalse, anduni bukor do kasanga bukor taoli, abson boneti cour pénal international kwa CPI, sna yilen lioke, tal
paalg ninga b sẽn tãandba sẽn kẽed ne 2010 a yʋʋm saabo nabaoodã sẽn zĩndi Côte d'Ivoire soogã tɩ yõ tẽgre la wẽga buud toor-toore zĩndi yaa naam yãkd loogr poore sẽn yɩ sababo tɩ zɩɩm daage tɩ a neb sõng sẽn tate neb tusã tãabo n maan kaalem bakam sambisi ya kamela da kibaya tek runda tirpus tiam ned kama yimi yum sindik were gesto to TV na ken la kitten digda tawli na wen riga alzuma puso la pui barka tita snan kil faat kotame tblose on pondo amina